हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू कहानी सुनो में खुश आमदीद। मैं हूँ शावेज मलिक। मंटो शॉर्ट स्टोरी सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज का अफसाना है खुशबूदार तेल। आपका मिजाज कैसा है, ये तुम क्यों पूछ रही हो। अच्छा भला हूँ। मुझे क्या तकलीफ़ थी। तकलीफ़ तो आपको कभी नहीं हुई। एक वक्त मैं हूँ जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ़ या अर्ज़ा चिमटा रहता है। ये तुम्हारी बद एहतियातियों की वजह से होता है, वरना आदमी को कम अज़ कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने अस्पताल में रहे। मेरा ख्याल है अब आप फिर का वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन करता है। आप ऐसे आदमी और किसका दिमाग फिरा कि वो बीमार होकर वहां पर जाए और अपने अजीज़ों की जान का अज़ाब बन जाए। तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अज़ाब बन बैठा हूँ। मेरा तो यही नज़रिया है, हर रिश्तेदार खुद जान का बहुत बड़ा अज़ाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह नहीं, हालांकि वही आपके हमेशा हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते रहते हैं। कौन से आड़े वक्त में काम आते रहते हैं। पिछले बरस जब आप बीमार हुए तो किसने आपके इलाज पर रुपया पैसा खर्च किया था, मुझे मालूम नहीं। मेरा ख्याल है तुमने किया होगा। आपका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है, या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और ना रहूँगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितना पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है। मालूम है आजकल तो जीना भी हराम है। मगर चचा गालिब कह गए हैं, मैं इसे गर्ज नशात है किसे रूह से आको ए गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये चचा गालिब कौन थे, जिंदा हैं या मर गए हैं। मैंने तो आज पहली मर्तबा इनका नाम सुना है। वो सबके चचा थे, बहुत बड़े शायर। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं लोगों का। बेगम ये तुम क्या कह रही हो। उन्हीं के दम से तो ज़िंदगी की रौनक कायम है। ये ना हो तो चारों तरफ खुशकी खुशकी नज़र आए। ये लोग फूल होते हैं, साफ और शफाफ पानी के धारे होते हैं जो इंसान के ज़हन की आबियारी करते हैं। ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी बेनमक हो जाए। बेनमक हो जाए, कैसे बेनमक हो जाए। यहाँ नमक की कोई कमी है। जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों पर। इन लोगों को जिन्हें आप शायर कहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इनको खिउड़ा की किसी कान में जिंदा दफन कर दिया जाए, ताकि वो भी नमक बन जाएं और आप इनको चाटते रहें। ये आज तुमने कैसे पर पुर्जे निकाल लिए। पर पुर्जों के मतलब मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपसे कोई मामले की बात करे तो आप भुना जाते हैं। मालूम नहीं क्यों। मैंने कभी आपकी ज़ात पर तो हमला नहीं किया, हमेशा सीधी सादी बात कर दी। तुम्हारी सीधी बातें हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। 2 बरस से तुम हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती हो। इन बरसों में मुझे आपने क्या सुख पहुंचाया है। भाई माफ़ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूँ, सारी रात ही जागता रहता हूँ। क्या तकलीफ़ थी आपको, मुझे भी तो कुछ इसका इल्म हो। तुम्हें अगर इसका इल्म भी हो जाए तो इसका मदावा क्या करोगी। मैं तो सख्त नाअहल हूँ, किसी काम की भी नहीं। बस एक सिर्फ आप हैं जो दुनिया की सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने ये दावा नहीं किया, लेकिन औरत ज़ात हमेशा खुद को अफजल समझती है, हालांकि वो आमतौर पर कम अकल होती है। देखिए आप तान तरोस पर उतर आए। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुमने चूँकि मुझे उकसाया तो ये लफ्ज़ मेरी ज़ुबान से निकल आए, वरना तुम जानती हो कि मैं गुफ्तगू के मामले में बड़ा मुहतात रहता हूँ।
جی ہاں رہتے ہوں گے، مجھ سے تو آپ نے ہمیشہ ہی نوکرانیوں کا سا سلوک کیا، یہ سراسر بہتان ہے۔ تم تو میری ملکہ ہو، آپ بادشاہ کیسے بن بیٹھے؟ آپ کی سلطنت کہاں ہے؟ میری سلطنت یہ میرا گھر ہے اور آپ یہاں کے شہنشاہ ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ تم نے طنزاً کہا ہے لیکن حقیقت میں سلطنت کا حکمران میں ہی ہوں۔ حکمران تو میں ہوں، اس لیے کہ اس گھر کا سارا بندوبست مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، سب دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی ہے۔ تم میری ملکہ ہو اور ملکہ کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ نہیں رہنا چاہیے، اپنی ملکیت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اس لیے تم بھی یہاں کی حکمران ہو، اس لیے کہ تم اس کا نظم و ضبط برقرار رکھتی ہو، نوکروں کی دیکھ بھال وغیرہ، اچھے سے اچھا کھانا پکوانا، سارا دن پلنگ پر لیٹی آرام کرتی رہتی ہو۔ میں تو جو آرام کرتی ہوں سو کرتی ہوں، پر آپ مجھے یہ بتائیے کیا؟ کچھ نہیں، آپ اس گھر کے حکمران ہیں، اب میں آپ سے کیا کہوں؟ تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا خوف خطر کہو۔ تمہیں اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہیں جاں بنا بگڑ نہ جائیں۔ مذاق برطرف رکھو، یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر آپ میں ٹھنڈے دل سے سننے کا مادہ ہی کہاں ہے؟ مادہ تو تم ہو، میں نرس ہوں۔ مادہ تو تم ہو، میں نر ہوں۔ آپ نے واہیات قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایسے باتیں بھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو۔ آپ کی طبیعت میں کئی دنوں سے انقباض ہے، سیدھے منہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو چنگا بھلا ہوں، مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس نے بہت اونچی پرواز کی ہو، اگر ایسا ہی ہے تو کوئی مسئلہ تجویز کر دو تاکہ تمہاری تشفی ہو جائے۔ میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتی، صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، مجھے اب زیادہ تنگ نہ کرو۔ آپ تو ذرا سی بات پر تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ ذرا سی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بکواس کرائی، یہی وقت میں کہیں صرف کرتا تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا؟ بڑے لاکھوں کما لیے ہیں آپ نے بغیر اس بکواس کے، کمائے تو ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ جب سے نئی نوکرانی آئی ہے آپ کی طبیعت کیوں خراب رہنے لگی ہے؟ نئی نوکرانی کو کوئی بیماری ہے؟ جی نہیں، بیماری تو نہیں، لیکن میں نے آج اسے رخصت کر دیا۔ کیوں؟ وہ تو بڑی اچھی تھی، آپ کی نظروں میں ہوگی۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ 20 روپے ماہوار میں اتنے اچھے کپڑے کیسے پہن سکتی ہیں۔ بالوں میں خوشبودار تیل کہاں سے ڈالتی تھی؟ مجھے کیا معلوم، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ کے بالوں سے بھی اسی تیل کی خوشبو آتی ہے۔ معلوم نہیں یہ تیل آپ نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ تھینک یو فار لسننگ، سبسکرائب مائی چینل۔